میرے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور تعلیم کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ بدقسمتی سے ہم دیہات میں رہتے تھے۔ مجھے تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ ہماری پھپھو لاہور شہر میں رہتی تھی۔ سال میں 2 بار ہمارے گھر کچھ دنوں کو ضرور آتی تھی جب ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی۔ یہ وقت ہم اکٹھے گزارتے اور بہت مزہ آتا۔ ہمارے پاس 60 برق کی باتیں جمع ہوتی تھی، لہٰذا خوب باتیں کرتے۔ وہ سب مجھ سے گاؤں کی باتیں پوچھتے، مختلف رشتہ داروں کے حالات معلوم کرتے اور میں ان سے شہر کے بارے میں سوالات کرتی، کیونکہ مجھے شہر کی زندگی بہت پرکشش لگتی تھی اور وہاں کی رونق میرے دل کو بھاتی تھی۔ میں اکثر پھپھو سے بھی شہر کی باتیں کرتی اور وہ بڑے پیار سے مجھے جواب دیا کرتی تھی۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتی۔ میں سوچتی کہ کاش میں بھی کسی بڑے شہر میں رہ سکتی۔ پھپھو مجھے پیار کرتی تھی، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کا بیٹا فرحان، جو انجینئرنگ کا طالبہ علم تھا، ہمیشہ کہتا، اماں مجھے تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ میں مڈل سے آگے نہ پڑھ سکی۔ پھپھو جانتی تھی کہ فرحان مجھے ناپسند نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مڈل سے آگے اسکول نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی خواہش کے مطابق زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ابو سے منوا لیا کہ مڈل پاس کر لینے کے بعد ہینا کو میرے پاس لاہور بھیج دیں تاکہ وہ مجھے آگے پڑھا سکیں۔ جب میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی اور نمبر بھی اچھے آ گئے، پھپھو مجھے اپنے گھر لاہور لے گئیں۔ میں بہت خوش تھی۔ شہر میں رہنے کی میری دلی مراد بڑھ آئی تھی۔ ایک تو فرحان کو پسند کرتی تھی، پھر لاہور جیسے شہر میں پڑھائی کا موقع ملا تھا جو کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ پھپھو نے مجھے ایک اچھے گرلز ہائی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں شوق سے پڑھنے لگی۔ جن دنوں میٹرک کے امتحان تھے، میری ملاقات نادر سے ہوئی۔ پھپھو کے پڑوس میں اصغر صاحب رہتے تھے۔ نادر ان کا بھتیجا تھا اور وہ بھی رحیم جان خان کے ایک گاؤں سے پڑھنے لاہور آیا تھا۔ اس کے چاچا یہاں پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ جب میں اسکول جاتی، وہ بھی اپنے کالج جاتا تھا۔ ہم دونوں کے تعلیمی ادارے گھر سے زیادہ دور نہ تھے۔ نادر کبھی اپنی موٹر بائیک پر اور کبھی پیدل جاتا۔ مجھے اکثر پھوپھا اسکول پہنچا دیا کرتے تھے۔ پھوپھا کا تبادلہ لاہور سے شیخوپور ہو گیا تو میں پیدل ہی اسکول جانے لگی۔ اب وہ مجھے روز اسکول پہنچانے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمت کر کے اکیلی جانے لگی، کیونکہ 1 سال گزر جانے کے بعد راستہ میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ روز راستے میں اپنے کالج جاتے ہوئے نادر دکھائی دیتا۔ وہ اجنبی نہ رہا۔ میں جان چکی تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے۔ اس کی چچی سے پھپھو کی اچھی سلام دعا تھی۔ اکثر یہ ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی، لہٰذا نادر سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ وہ بھی میرے طرح تعلیم کا رسیا تھا، میری طرح گاؤں کا رہنے والا، مگر تعلیم حاصل کرنے کی خاطر گھر سے دور رشتہ داروں کے گھر پر رہنے پر مجبور تھا۔ میرے اور اس کے مسائل تقریباً ایک جیسے تھے۔ ایک روز جب میرا پیپر تھا اور پھوپھا گھر پر موجود نہ تھے، پیدل اسکول جانے کو نکلی۔ ابھی آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ زور شور سے بادل گرجنے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ لاہور کا موسم ایسا ہی ہے، کبھی شدید گرمی اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک بھیگ گئی اور ایک قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ اب نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے کو پلٹ سکتی تھی۔ سالانہ پیپر تھا، لہٰذا پرچہ دینا بھی ضروری تھا۔ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ جب پانی ٹخنوں کو چھونے لگا تو ایک جگہ دیوار کے سہارے رک گئی۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل آ کر میرے سامنے رکی۔ یہ نادر تھا۔ اس نے کہا، آؤ تم کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ اس وقت میں ایسی حالت میں تھی کہ شاید کوئی اجنبی بھی یہ پیشکش کرتا تو میں قبول کر لیتی۔ یہ تو پھر نادر تھا جس کو میں 1 سال سے جانتی تھی۔ وہ ایک شریف اور بااعتبار پڑوسی تھا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور کہا، شکریہ نادر، اگر تم نہ آتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس نے سوال کیا، اب گھر واپس جانا ہے یا اسکول جانا ہے؟ اسکول جانا ہے، کیونکہ آج میرا سالانہ پرچہ ہے۔ ممکن ہے کہ پرچہ ملتوی ہو گیا ہو۔ اگر ملتوی بھی ہو گیا ہو پھر بھی معلوم کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پیپر دینے سے رہ جاؤں۔ میں نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم اسکول کے اندر جا کے معلوم کر لینا، پیپر ہو رہا ہو تو بیٹھ جانا، میں باہر انتظار کر لوں گا۔ کیا خبر اور کتنی بارش ہو تو تم گھر واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے نادر، کیونکہ پھوپھا تو ملتان گئے ہیں اور فرحان گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتا ہے، گھر پر صرف پھوپھو ہوتی ہیں۔
जो इस मौसम में मुझे लेने नहीं आ सकती, वो भी यकीनन हमारे घर आकर चाचा से यही कहेंगी कि हिना को स्कूल से लाना है। पड़ोस में वो सबसे ज़्यादा एतमाद हमारे घर आने पर ही करती हैं और हमारे घर से इनके पुराने ताल्लुकात हैं। इसने जवाब दिया, सो बेहतर है मैं तुमको घर वापस पहुंचा दूं। नादिर ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को खुद ही महसूस कर लिया। स्कूल के गेट के पास उतरकर मैंने इसे कहा, नादिर भाई ऐसा करो कि चंद मिनट ठहर जाओ, मैं पता कर लूं। अगर पर्चा मुलतवी नहीं हुआ तो अभी आकर बता जाती हूँ। वो बोला, जाओ सुकून से मालूम करो और ये बताती जाओ कि पर्चा कब ख़त्म होगा, क्योंकि अगर तुम वापस ना आई तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा पर्चा हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। 12 बजे मैंने जवाब दिया। इम्तिहान हाल में पहुंची तो काफ़ी तलबात आई हुई थी और पर्चा मुलतवी नहीं हुआ था और मैं दोबारा गेट पर जाकर नादिर को ये ना बता सकी कि पर्चा मुलतवी नहीं हुआ है। सोचा अगर वो चाहेगा तो यहीं रुक जाएगा वरना चला जाएगा। 12 बजे का तो बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा लेने आ जाएगा। मैंने भीगे हुए कपड़ों के साथ पर्चा दिया और सुकून से सवालात हल कर लिए। पेपर ख़त्म हुआ, हाल से निकलकर गेट पर आ गई। इस वक्त तक बारिश थम चुकी थी। गेट से बाहर निकली और नादिर को अपना मुंतजिर पाया। बताती चलूँ कि इन दिनों सेल फोन का रिवाज ना था, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। बहरहाल मैं नादिर की मोटर बाइक पर बैठ गई। थोड़ा सा आगे तक चले थे कि पानी का रेला सड़क पर बहता हुआ नजर आया। नादिर ने कहा, दूसरे रास्ते से जाना होगा, रास्ता तो लम्बा है मगर सड़क साफ होगी, ऊंची और नई सड़क है, मगर गड्ढे वगैरह भी नहीं है, इसी रास्ते से चलते हैं। इसने मोटर बाइक मोड़ ली और पिछली सड़क पर अपनी बाइक को ले आया। वाकई सड़क अच्छी और कदरे ऊंची थी। ये बाईपास रोड था जो नया बना हुआ था। हम इसी रोड से जा रहे थे कि अचानक नादिर ने मोटर बाइक को रोक लिया और कहने लगा, लगता है पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। ऐसा करो कि तुम वो सामने पार्क है वहाँ बेंच पर बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं नज़दीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालकर आता हूँ। मैं पार्क में पहुंचकर बैठ गई। मेरे हाथ में 2 किताबें और एक रजिस्टर था जिसमें नोट्स लिखे हुए थे। मुझे यहाँ बैठे हुए 15 मिनट गुजर गए मगर नादिर नहीं आया। तब मैं परेशान हो गई। एक तो पर्स में इतने पैसे ना थे, टैक्सी लेकर घर जाती। फिर बाईपास रोड के सामने इस वक्त पार्क में बैठी थी जो घर से काफ़ी दूर था। इधर का रास्ता मुझे नहीं आता था। डर था कि अभी तो बारिश थमी हुई है, अगर दोबारा बरसने लगी तो क्या करूँगी। खुदा जाने नादिर क्यों नहीं आया। इसी परेशानी में बैठी थी कि नादिर आता हुआ दिखाई दिया। मेरी जान में जान आई। खुदा का शुक्र अदा किया कि वो आ गया था, अगर ना आता तो क्या करती। मोटर बाइक इससे करीब खड़ी कर दी और मेरे पास बेंच पर बैठ गया। बोला, 2 मिनट सांस ले लूं तो चलते हैं। फिर इसने जेब से गर्मा गर्म मूंगफली का पैकेट निकाला और बोला, एक पठान रेली वाला पेट्रोल पंप के सामने मूंगफली बेच रहा था। जी चाहा मौसम का लुत्फ इन गर्मा गर्म मूंगफली को खाकर उठाऊं, तुम भी खाओ। इसने पैकेट मेरे सामने कर दिया। मैंने मुट्ठी भर मूंगफली ले ली और खाने लगी। भूख लगी थी। इतनी देर में एक लड़का हमारे पास आया। इसने सामने की तरफ इशारा किया कि इधर से आया हूँ, चाय पियेंगे साहब, गर्मा गर्म है। मुझे और नादिर को कुछ सर्दी महसूस हो रही थी। हमारे कपड़े अभी तक भीगे हुए थे। नादिर ने कहा, हाँ ले आओ मगर जल्दी से। अभी लाया साहब। इसने पार्क के कोने में बनी टिक्का शॉप की जानब दौड़ लगा दी। वाकई वो चंद मिनट में चाय के 2 गर्मा गर्म छोटे गिलास ले आया और रकम लेकर चलता बना। हम घूट घूट चाय पी रहे थे और साथ साथ मूंगफली भी खाते जाते थे। मेरे दिल में नादिर के लिए भाइयों जैसा एहतराम था और इसकी नीयत में भी कुछ मैल ना था। घर से काफ़ी दूर एक वीरान जगह पर आ बैठे थे जहां आकर बैठने की हमारी कोई पहले से प्लानिंग ना थी, बस इत्तफाक था और हम बेखौफ थे। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के खूबसूरत झुंड थे। ज़मीन पर सब्जा बिछा हुआ था। इसी वक्त एक पुलिस वाले ने हमारी पुश्त की जानिब डंडा लोहे के बेंच पर बजाया। हमने सर घुमाकर इसकी तरफ देखा। वो गजबनाक निगाहों से हमको घूर रहा था। तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? हम क्या जवाब देते? घबराकर बेंच से उठ खड़े हुए। बताओ कौन हो तुम और इतनी बारिश में इस सुनसान पार्क में क्या करने आए थे? मैंने कहा, मेरा सालाना पर्चा था। इससे आगे कुछ बोल ना सकी। इसलिए यहाँ मौसम का लुत्फ ले रही हो, यहाँ पर बैठकर सालाना पर्चा दे रही हो? चलो थाने। और भाई मिस्टर, तुम कौन हो इसके? ये मेरी बहन है। बेख्तियार नादिर के मुंह से निकला, अच्छा बहन है तो बहन के साथ इस मौसम में यहाँ मूंगफली खाने आए हो? इसने सीटी बजाई।
फौरन ही इसके 2-3 साथी जो कहीं नज़दीक ही थे हमारे सरों पर आ पहुंचे। उन्होंने हमको घेर लिया। नादिर ने कुछ कहना चाहा तो भी उन्होंने हमारी कोई बात ना सुनी। हमें धकेलते हुए पार्क से सड़क पर ले आए और पुलिस वैन में बैठा दिया। नादिर से इसकी मोटर बाइक की चाबी भी छीन ली। या खुदाया, ये क्या हो गया? किस जुर्म की सजा मिल रही है? हमने तो कोई गुनाह ना किया था। सैर करने को भी घर से नहीं निकले थे। थाने में मौजूद थानेदार ने तरह तरह के सवालात की बौछार कर दी। जाहिर है हम बहन भाई नहीं थे। मजीद झूठ बोलकर खुद को ज्यादा मुसीबत में नहीं फंसाना चाहते थे। सब कुछ सच सच बयान कर दिया। थानेदार ने इतनी मेहरबानी की कि मेरे फूफा और नादिर के चचा को हमसे मोबाइल नंबर लेकर फ़ोन कर दिया। नादिर के चचा घर पर थे। इनके पास कार थी। वो पहले पहुंच गए जबकि फूफा 2 घंटे बाद आए। इस दौरान चचा ने काफ़ी थानेदार की मिन्नत समाजत की क्योंकि वो जानते थे मैं अच्छी लड़की हूँ और सालाना पर्चा के लिए घर से निकली थी। नादिर के पास अपने कॉलेज की किताबें थी और वो भी कॉलेज जाने को ही घर से निकला था। सब कुछ साफ ऐन था। लेकिन जिनका दिन रात मुजरमों से वास्ता पड़ता हो, इनके जहन में तरह तरह की कहानियां जन्म लेने लगती हैं। हम ये कैसे साबित करते कि हम दोनों में पहले से कोई तल्लुक नहीं है और महज मौसम की खराबी के सबब ये वाक़या इत्तफाकन रोनमा हुआ है। पुलिस अफसर ने तो नादिर के चचा और मेरे फूफा को भी गलत खदशात से रोशना कराकर इनके दिलों में शक का बीज बो दिया कि भाई आप क्या जाने आजकल की नस्ल और इनकी चालाकियों को आप नहीं समझ सकते। चचा और फूफा इंस्पेक्टर की बातों से शर्मिंदा थे और इनके जहनों में हमारे लिए मनफी सोचें जन्म ले रही थी। ताहम घराने और ख़ानदान की इज्जत का सवाल था। थानेदार की माकूल मुट्ठी गर्म की और मामला रफा दफा करके हमको घर ले आए और हम ऐसे शर्मिंदा कि जैसे सचमुच हमने जानबूझकर प्लानिंग से सार सपाटे का प्रोग्राम बनाया हो और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बारिश को बहाना बनाकर बाईपास रोड पर पार्क में तन्हाई से लुत्फ लेने जा बैठे थे। हम अपनी क्या सफाई दे सकते थे? नादिर ने गर्दन झुका रखी थी और मेरी आंखें बस बहती रह गईं। मैट्रिक के पर्चे हो चुके थे। फूफो ने ये कहकर मुझे वापस गांव भिजवा दिया कि बेटी अब तुमको मजीद पढ़ाना मेरे बस में नहीं रहा। तुम्हारे फूफो ने साफ कह दिया है कि मैं किसी की जवान बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यूं एक ज़रा सी गलती से मेरा मुस्तकबिल तारीख और तलीम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, जिसका आज तक दुख है। मैं फरहान को पसंद करती थी, इसकी ना हो सकी और गांव के एक दूर के रिश्तेदार के मिडिल पास बेटे से ब्याह दी गई।